Hi guys! You're Sukang just kilig. too good to be true. Konti lang yan. Can't take my Big. eyes off you. Wala? So ayun guys, no? Mag-taste test tayo ng sukang kilig. Guys. Kala ko tuga. Sukang kilig. Tatry natin na. So ayun guys, tatry namin ni Abby. Ayan. Hi ka, Abby. Dito. Hi guys. Hi guys ka. Hey guys. Hi guys daw. Pipitirin kayo. Yeah, ay naku. Ano natin tong sukang kilig guys, ayan, available. Bago natin pala, shake natin. Available yan guys. What? Available sa Facebook, yan, PM lang kayo, sukang kilig, ayan. Tapos free delivery ko, kahit isa lang yan, deliver namin yan ni Abby. Ayan, PM na kayo. Without further ado, tikman natin, let's go. Kuha ka dyan, Abby. Ito sa'yo. Maliit sa'yo? Sige. Big? Sige. Sausaw natin. Ikaw, hipol. Sausaw mo. Konti lang. Yan. Okay, tikman natin. Cheers tayo. Cheers. Ganun. Cheers. Cheers! Ayaw, di ma. Yummy! Ayaw mo? Spicy? Oh no! Ayun. Spicy. Tubig ka, tubig. Yes! Nakalimutan ko, hindi pa pwede pang bata. Ang suka, hindi siya advisable kasi medyo manghang siya. Tapos yung asim niya, hindi pwede pang bata eh. Ibang mukbang na lang. Ano, titikman pa ba? Wala na lang suka. Oh no! Pa-promote tayong suka eh. Pero yun nga guys, siyempre bawal pang pilitin ng bata. Yes! Hindi pang hindi nila hilig masyadong suka pa. Yummy! Pa kung kayo, try kayo sukang kilig. What? Available na ito type guys ha. PM lang kayo sa akin. Pay tayo. Tara na. So bro, let's go. Sabi niya, Tara na, let's go. ikaw,